এইবার হবে যজ্ঞ, তারই আয়োজন চলছে। আর এখানে মিস্টার সেনকে দেখো, পুরো একেবারে পুরোহিত মশাই হয়ে গেছে। আর পুরো মানে যজ্ঞের কাজ চলছে। তো তোমরা জানোই যজ্ঞের আগে যে নিয়মগুলো আছে সেইগুলো ঠাকুরমশাই করছেন। মা তো মাঝে মাঝে টুকটুক করে আসছে, কিন্তু জানোই আমার শাশুড়ি মা কিন্তু একদমই ক্যামেরার সামনে আসতে চান না, তাই জন্য ওনাকে নিইনি। উনি কিন্তু ছিলেন। ओम सौरभ सेन कश्यप गोत्र ओम विजा सेन दासी कश्यप गोत्राय मनविष्ट लाभ कामनार्थाय ओम बूढ़ उड़म्बर ओम हुमावहे ओम अष्टविंशति साज्य बिल्लपत्र हुमावहे ओम मनस्कामना पूर्ण लाभ पुत्र संतनादि कामनार्थाय ओम देवाय कार्तिक स्वाहा इदं विष्णवे ओम तद विष्णु परमं पदं सदा पश्यन्तु सूरयं दिव्यचक्षुरा तदमे स्वाहा सूरयं दिव्यचक्षुरा तदमे स्वाहा स्वाहा ओम स्वाहा যজ্ঞের এই ধোঁয়াটা সব ঘরে মকম দিজামহি সুগন্ধি পুষ্টিবর্ধনম উর্বারুকম যবন্দনম ओम गंगतिकाय स्वाहा ओम गंगतिकाय ओम गंगतिकाय स्वाहा ओम गंगतिकाय ओम गंगतिकाय स्वाहा ओम गंगतिकाय ओम गंगतिकाय स्वाहा ओम सिंधुदुर्गाय स्वाहा ओम दुर्गाय स्वाहा ओम नमाम जजमान मनस्कामना पूर्ण लाभ नामार्थे उठे जाओ। আমাদের যজ্ঞ কমপ্লিট আর পুজো প্রায় শেষের দিকে। আজকের ব্লগটা কিন্তু এখানেই শেষ করছি। তোমাদের কেমন লাগলো এই কার্তিক পুজোর স্পেশাল ছোট্ট ছোট্ট ব্লগগুলো অবশ্যই কমেন্ট করে জানিও। আর ভালো লাগলে কিন্তু আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে দিও।